हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद और वी आर सो हैप्पी कि PSL फ़ाइनल बखैर व खूबी अंजाम पाया, कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ और डैरन समी को भी सबने देखा। कंग्रेचुलेशंस टू ज़ालमी, बहुत अच्छा खेले। तो इस तरह एक जो अंदेशे थे वो ख़त्म हुए और जैसे सब कह रहे हैं कि कौम ने कम अज़ कम उस खौफ को शिकस्त दी जिसकी बिना पर ये खदशात का इजहार किया जा रहा था कि पता नहीं ये फाइनल के दौरान खुदा ना करे बिल्कुल। और मतलब आप सारी लोकल हेडलाइंस आप देख लें, आप इंटरनेशनल मीडिया कवरेज भी देख लें तो बहुत ही पॉजिटिव रही थी। एक और पॉजिटिव बात अभी बता देते हैं, अभी नजम सेठी साहब ने भी ट्वीट किया और अभी द गार्डियन ने भी कंफर्म कर लिया है कि सितंबर में ICC एक वर्ल्ड 11 टीम भेजेगी पाकिस्तान। 4 मैच की सीरीज होगी T20 और जिसको इंडिपेंडेंस कप कहा जाएगा बिकॉज पाकिस्तान एंड इंडिया पोस्ट पार्टीशन के बाद। वेदर वो वर्ल्ड 11 जो है उसमें अभी डिटेल्स नहीं है लेकिन होंगे, लेकिन देखो जो भी है इट इज स्टिल अ पॉजिटिव मूव एंड इट इज अ स्टेप फॉरवर्ड। इसके साथ साथ मैं ये भी तस्लीम करूं कि जी बहुत कम होता है कि गलत हो अपने आप को गलत होने के जब साबित हो जाता है कि आप गलत थे और आप उस पर खुश हों। लेकिन मैं बहुत खुश हूं क्योंकि PSL सबने बहुत इंजॉय किया और हम हमेशा कहते थे कि जी ये PSL फाइनल करना बहुत रिस्की है, इससे वो फायदा आपको नहीं मिलेगा शायद जो आप गेन करना चाह रहे थे। यार इंटरनेशनल क्रिकेट आए पाकिस्तान में ना आए, पॉइंट इज के पूरे पाकिस्तान ने बहुत इंजॉय किया। माना थोड़ी सी बीच में पॉलिटिसाइजेशन भी हुई थी लेकिन जाहिर है हमारे लिए सियासत ऑक्सीजन की तरह है कि अगर एक दिन भी हम सियासत का सांस ना ले तो हमें लगता है कि हम मर जाएंगे और यू नो तो ये भी हुआ था। नारा मत लगाना, नारा अच्छा खैर बहरहाल कुछ सियासत भी हुई सारी सूरत हाल में। पहले जब इमरान खान साहब का बयान आया था कि यहाँ फाइनल कराना जो है पागलपन होगा, वो इस एजम्पशन पर वो साहब बात कर रहे थे कि ये जो कह रहे हैं कि इससे इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में शुरू होगी, वो उसमें अभी भी कंसर्न्स हैं। क्रिकेटर्स ने भी उन्हें सपोर्ट किया था इस पे। बहरहाल उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो कि फाइनल में पहुंची, उसकी डिप्लीटेड साइड आई और क्योंकि उसके 3 जो की बैट्समैन हैं, ल्यूक राइट और केवन पीटरसन और रॉसो, तीनों ने आने से मना कर दिया। उस वक्त जब सेमीफाइनल्स के बाद ये बात हुई तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ज़ाहिर परेशान हुए, तो इमरजेंसी में उनके लिए प्लेयर्स भी अरेंज किए गए जिन्होंने फ़ाइनल में खेला और हमने देखा क्वेटा ग्लैडिएटर्स हार गए। वहाँ पर जो नजम सेठी साहब हैं जो कि PSL के चेयरमैन हैं, PCB की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया और ना सिर्फ बयान दिया बल्कि अपने प्रोग्राम में आकर उसको बताया भी। तो सुन लीजिए उन्होंने कहा क्या। बात यहाँ केविन पीटरसन की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनसे तो एक बयान मंसूब किया जा रहा है। वो तो कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब के बयान को हमने मैं उसी की बात कर रहा था कि 2 लोग हैं जिन्होंने हमें कहा, मुझे कहा, डायरेक्ट कहा, इनडायरेक्ट कहा, जैसे भी कहा, पैगाम मुझे मिला कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये कह दिया तो अब क्या गुंजाइश रहेगी। अब सोचिए बाकी प्लेयर्स क्या सोच रहे होंगे जो आना चाहते हैं। 2 सीनियर प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने ये कह दिया। ये मुहिब्बुल वतनी का इजहार है कि आप सियासत करके इस तरीके से एक आवाम की ख्वाहिश है कि ये चीज़ यहाँ हो, फॉरेनर्स आए, हम दिखाना चाहते हैं दुनिया को कुछ, और आप ये इस तरीके से आप सियासत कर रहे हैं उसके ऊपर। और खास तौर पे उस वक्त जब आप उसके ऊपर अपना एक दफा मौकफ दे चुके हैं 21 फरवरी को, कि बड़ी अच्छी बात है फॉरेन प्लेयर। भाई आपको चाहिए था कि आप कहते हैं नजम सेठी तुम्हारे मेरे इख्तलाफात हैं, पर ये अवामी चीज़ है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ दुबई, मैं उनको कन्विंस करता हूँ। हीरो ना होता, अगर आज क्वार्टर हीरो है तो पौना हीरो तो बन ही जाना था। और आज आप हैं, आप कहते हैं यहाँ क्या क्रिकेट होनी है। पहले कहते हैं अगर फॉरेनर्स आ गए तो अच्छी बात है, फिर कहते हैं वो भी आएंगे, क्यों आए, डराओ उनको, ना आए यहाँ। आप अपनी सियासत के लिए आवाम की उमंगों के ऊपर पानी फेर क्या कर रहे हैं यार, ना करो। सेठी साहब ने जब ये कहा कि उन्हें केवन पीटरसन और एक और खिलाड़ी ने ये कहा कि इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी वजह से उन्होंने अपना जहन बदला, और दोनों इंग्लिश खिलाड़ी थे जिन्होंने पाकिस्तान आने से फिर इनकार कर दिया। केवन पीटरसन बहुत फ्लैम्बोयेंट उनकी परफॉर्मेंस रही भी, बैट्समैन भी बहुत ज़बरदस्त थे। तो ज़ाहिर मीडिया पिल पड़ा इमरान खान साहब के ऊपर कि जनाब ये आपने देखें क्या किया है और ये ऐसे जो है
پھر سب لوگوں نے عمران خان کو کرٹیسائز بھی کیا. مگر اب سے کچھ دیر پہلے کیون پیٹرسن کی ایک فیس بک لائیو پہ ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پاکستان نہ آنے کا فیصلہ جو ہے اس وجہ سے نہیں کیا کہ عمران خان صاحب نے انہیں کہا تھا, بلکہ وہ فیملی ریزنز تھی. سنیے کہ کیون پیٹرسن کیا کہہ رہے ہیں. I was told that it wouldn't be a good idea to travel, and so I didn't travel. I didn't want to travel to somewhere where I thought it would have been a little bit of a risk. I've got a young family, and it was a family decision. It had absolutely nothing to do with what Imran Khan said. See, that's been floated around quite a bit in the media in Pakistan. It had absolutely nothing to do with that. So it was a decision that was made before the tournament. I wouldn't be travelling to Lahore. جی جناب, آپ نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیملی ریزن تھی اور میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں بہت یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کے کہنے پہ شاید میں نہیں آیا ان کے بیان کے بعد, تو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں. مجھے صرف تھوڑا سا دکھ یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ عمران خان کو کہتے ہیں کہ آپ نے سیاست کی, تو نجم سیٹھی صاحب نے بھی یہاں پہ سیاست کی. اچھا, اب اس پہ مزید سیاست یہ ہوگی کہ جو نجم سیٹھی صاحب کے سپورٹر ہیں وہ کہیں گے کہ کیون پیٹرسن کو عمران خان نے شاید بتایا ہو کہ یار آپ ایسا کوئی بیان دے دو اور اس میں I'm just telling you what's going to happen. I'm telling you what's going to happen. اس طرح کا کوئی بیان دیا تھا کہ وہ عمران خان نے کوئی بیان نہیں دیا تھا, لیکن ہوا یہ تھا کہ نجم سیٹھی صاحب, سنیں یہ نجم سیٹھی صاحب سے آئی نا, یہ جو انہوں نے پروگرام میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے مجھے خود بتایا. اس کے بعد ہوا یہ کہ دوسرے پروگرامز میں بھی آیا, اگلے دن اخباروں میں خبریں چھپ گئیں کہ جی عمران خان دیکھیں آپ کی وجہ سے جو ہے نا کیون پیٹرسن نے منع کر دیا اور یہ سارا, اور وہ ابھی جو نجم سیٹھی صاحب کی کلپ سنائی تھی آپ کو, اس کے بعد حامد میر صاحب نے بھی پروگرام کیا. انہوں نے کہا کہ میری بھی کیون پیٹرسن سے بات ہوئی ہے, انہوں نے بھی مجھے کہا ہے, انہوں نے بیسیکلی حامد میر صاحب نے یہ کہا تھا کہ کیون پیٹرسن سے جب ان کی بات ہوئی تھی تو وہ بالکل ریڈی تھے. اور پھر اب یہ بات انہوں نے یہ نہیں کی کہ کیون پیٹرسن سے انہوں نے سنی ہے کہ, لیکن عمران خان کے بیان کے بعد ان کا مائنڈ چینج ہو گیا, یہ انہوں نے کہا ہے. اب ہونا اس میں کیا ہے کہ جو نجم سیٹھی صاحب کو پسند کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ جی نہیں بالکل یہ کیون پیٹرسن اب کور اپ کر رہا ہے, اور جو نجم سیٹھی کو پسند نہیں کرتے وہ کہیں گے کہ یہ دیکھو نکلا ہی جھوٹا ہی ہے. اور نجم سیٹھی صاحب کو ناپسند کرنے والے اسٹیڈیم میں بھی موجود تھے, آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا. لیکن سوال یہ پاکستان میں اتنے سارے رپورٹر ہیں ماشاءاللہ اسپورٹس کے بھی, اور آپ جیسے جو مداح ہیں وہ بھی, کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ نجم سیٹھی نے جب یہ کہا کہ کیون پیٹرسن عمران خان کی وجہ سے نہیں آ رہے, کہ کیون پیٹرسن کو کوئی گھماتا نمبر اور اس سے پوچھ لیتا بھائی صاحب کیا وجہ ہے. ہوا یہ تھا, یعنی کتنے اسپورٹس رپورٹر ہو گئے یہاں. ہوا یہ تھا کہ جب یہ بیان ہوا اس وقت تک کیون پیٹرسن نکل گئے تھے لندن کے لیے, اور ظاہر ہے موبائل تو آن ہوگا جتنے رپورٹرز سے انہیں کرنے, لیکن جب آپ کو اگر بورڈ کا سربراہ بتا رہا ہو تو آپ یو وڈ ایزی ہے نا سر. نہیں لیکن انویسٹیگیٹ کون کرے گا. صرف ایک ادارے کی بات تو نہیں ہے نا, آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی بھی نیوز آرگنائزیشن کی, میں ادارے کی تو بات نہیں کر رہا, میں تو رپورٹرز کی بات کی ہے انہوں نے. اب لیکن اس سے پہلے کیون پیٹرسن نے اس طرح کی کوئی ملتی جلتی قسم کی بات کی تھی ایک اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کہ جی اٹ از بیکاز آف مائی فیملی ریزنس, اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے گالیاں بھی دی تھیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بہرحال یہ بھی ہوا, لیکن دیکھو اب بیسک چیز یہ کہ دیکھیں کھیل کو سیاست سے دور رکھیں, آپ اپنی سیاست کو یہ تو سر آپ کیونکہ اب کرکٹ پہ آپ کو کوئی موقع نہیں ملا, تو انہوں نے وہ ہے جو سٹینڈز میں بیٹھ کے ہوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ہے الو, یہ وہ ہے انضمام نے بیٹ سے مارا تھا بندے کو, آپ کو بچ کے ہو. کھیل کو ان دا اسپرٹ آف دا گیم لینا. اگر نجم سیٹھی صاحب یہ کہہ دیتے کہ کیون پیٹرسن نے یہ کہا ہے فیملی ریزنز کی وجہ سے وہ نہیں آ رہا, ایوری ون وڈ ہیو یو نو ریسپیکٹڈ اٹ, جس طرح لوک رائٹ نے کہا, جس طرح روسو نے کہا. لوس بال آتا ہے تو سب کا دل چاہتا ہے نا کہ وہ چھکا مارے. آپس کی بات یہ ہے بھائی جان, برا نہ مانیے گا, کہ اگر یہ ویڈیو کیون پیٹرسن کی نہ آتی اور وہ کہتے بس ٹھیک ہے جو ہو گیا آپ تو پی ایس ایل گزر گئے, تو ہم آج بھی
नजम सेठी की दी हुई खबर पे ईमान ला के बैठे हुए होते और हम ये गुफ्तगू ना कर रहे हैं। हमें तब भी तौफीक ना होती कि खबर की तहकीक। वैसे नहीं, वो तस्दीक नहीं करते, लेकिन जब ये खबर आई थी द न्यूज़ और जंग में, तो हमने इस पर कमेंट किया था कि यार बड़ी लूसली सॉस स्टोरी लग रही है। ये बात हुई थी। के बच्चे ने उसके ताया के बेटे को बताया, धोबी को बताया, और उसने कहा कि जी उससे दुकानदार को जाके उसके फेसबुक स्टेटस को चेक करें, उसने अभी 2 मिनट पहले कहा था ये चुप को छोड़ दो। अच्छा, सियासत की आपने बात की जी, तो गो नवाज गो की भी बात करनी होगी। अब ये भी हुआ कि चंद लड़कों ने या काकों ने, जितनों में भी, अब ये कोई पहली दफा नहीं हुआ यार। मुझे याद है कि आई थिंक 96 के वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जो श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका 92 के आप लोगों की मतलब क्रिकेट नॉलेज पे तो कुर्बान। मैं वहां था, सर पे थोड़ा मार। मैं वहां नहीं तो फिर तुम्हें साल नहीं याद है। मैंने जैगर को मिला था वहां पे यार। लोगों का लफ्ज वापस ले, जरार की नॉलेज। अच्छा, जरार की नॉलेज पे क्या वो कह रहे मेरी तो है। हाँ, अच्छा खैर, एनीवे पॉइंट इज कि वहां पर भी मुझे याद है बेनजीर भुट्टो आई थी जी, तो वहां पर भी नवाज शरीफ के हक में नारे थे। गो नवाज गो का नारा तो काफी एमकेएम वालों ने भी अपने झंडे हिलाए काफी दफा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस दफा मुझे जो थोड़ी सी बात अजीब लगी ना, कि देखिए आप, जाहिर है कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि जी इमरान खान को चाहिए था कि सारे अपने सपोर्टर्स को कहें कि ना ऐसा ना करो, फॉरगेट इट, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, स्पेशली जब उनका मौक़िफ़ भी इतना क्लियर था इस PSL पर, खुद भी नहीं आए। लेकिन PTI ऑफिशियल के ट्विटर अकाउंट पे कुछ थोड़ी सी अजीब किस्म की फ्रेजिंग मुझे नजर आई है कि जैसे अब मैच चल रहा है, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये सिर्फ गो नवाज गो पे ही लगे हुए हैं कि गो नवाज गो ड्यूरिंग इलेक्शन फिक्सर नजम सेठी स्पीच एट PSL फाइनल लाहौर। अब इलेक्शन फिक्सर का इल्जाम कहां से आया? 35 पंक्चर का अंजाम क्या था इवेंचुअली? किस चीज पर आके एंड हुई है? ये हवाई बात थी, ये सियासी बयान था। हवाई बात थी या सियासी बयान था? नहीं, हवाई बात थी कि ये तो किसी से सुनी थी, तो वो सुनाई। सियासी तो वो होती है। कोई बता रहा था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इमरान खान की बात नहीं मानी 35 पंक्चर की, तो मैंने किसी से सुना है। आपने भी सुना है कहीं से? फेसबुक पे लिख पड़ा था। एनीवे, पॉइंट इज कि इस पर इलेक्शन फिक्सर का टर्म इस्तेमाल करना ना, अगर सेठी साहब चाहते तो ये इस पे लाइबल का सूट बन सकता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो एनीवे, आई थिंक दिस वाज अ लिटिल बिट लेकिन देखो, पुअर टेस्ट, वही मैं कह रहा हूँ ना कि यार आपको क्या जरूरत है ओवर एफिशिएंसी दिखाने की किसी भी साइड को, कि आप क्यों स्पिरिट ऑफ द गेम को क्यों खराब? अगेन देखिए, आप इंडिविजुअल सपोर्टर्स को कुछ नहीं कह सकते, आप उनकी सोशल मीडिया अकाउंट को कुछ नहीं कह सकते, उन्होंने अपने फेसबुक पेजेस भी बनाए हुए हैं, हो सकता है कि ये प्लानिंग भी हो रही थी कि जी आप नारेबाजी करेंगे, बड़ा एंजॉय करेंगे जी, लेकिन ऑफिशियल अकाउंट पे नहीं आना चाहिए। एनीवे, लेकिन एंजॉय करने की बात तो यार सबसे ज्यादा जिस बंदे ने एंजॉय किया है ना, वो है मार्लिन सैमुअल्स। मार्लिन सैमुअल्स, वेस्ट इंडीज। वक्फा तो उसके बाद वापस टाइम है इसको मज़ीद गुफ्तगू करने का। बिल्कुल, चलें फिर वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद जरार के पास बहुत एक्साइटिंग चीजें वापस आते हैं। खींच लोगे ना अगला 2 मिनट ब्रेक ले लेंगे। वेलकम बैक। और जैसे अभी बात कर रहे थे मुबश्शिर भाई के क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ एक जो थोड़ा सा क्या कहते हैं हम अपनी जबान में हैंड जो हुआ था कि उनके जो मेन फॉरेन प्लेयर्स थे वो नहीं आ सके, लेकिन पेशावर के प्लेयर्स खड़े रहे, ठीक है, और ना सिर्फ खड़े रहे बल्कि बड़ा एंजॉय भी किया। जैसे मार्लिन सैमुअल्स वेस्ट इंडियन क्रिकेटर जो हैं, उन्होंने अपने वेरियस सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफ़ी पिक्चर्स पोस्ट की जिसमें वो सिक्योरिटी एहलकारों के साथ खड़ा हुआ है, उनकी बेरे पहनी हुई है और रुमाल भी पहना हुआ है, और एक वीडियो भी बड़े मज़ेदार किस्म का वीडियो भी पोस्ट किया है, बड़ा ही वो मतलब रैप म्यूजिक गैंगस्टर स्टाइल में। ये चेक कीजिए। Yeah, general in Pakistan. Come for them, you know. This is what the gangster life is like. Security tight. What them feel like? Pakistan. मतलब बकायदा रैपिंग हुई है। This is what the gangster life is like. Security tight. Pakistan. Oh, Pakistan. You know, so nice one. तो ये थोड़ा लगा था कि हवाई फायरिंग शुरू कर देगा। इस बात को फिर आप नोटिस करेंगे प्लेयर्स के लिए
ایک اس طرح کی ٹائٹ سیکیورٹی جو ہے نا تھوڑی سی ان کے لیے ایک عجیب ہے. دوسری اور بات بھی ہے کہ سر ہمارے ویسٹ انڈین بھائی ہاں مطلب نہیں ان کا انہوں نے دل جیتا ہے ہمارا. اچھا ڈیرن سیمی صاحب آپ مینشن کر رہے تھے بڑی کلاسک, میں نے بھی یہ میچ دیکھا تھا اینڈ ہی ڈیڈ ویری ویل. اور کل تو پگڑی پہن کے انہوں نے ڈانس ٹوس کیا ہے یار, باقاعدہ دستار بندی ہوئی ہے اس کی نا, بہترین. وہ دیکھیں نا آپ, یہ دیکھو پگ پہنی صاحبزادہ ڈیرن سیمی خان خٹک. یہ بالکل نہیں, اس کو آئی تھنک اعزازی شہری تو بالکل ملنی چاہیے. اور دیکھیں اب ہر ٹیم میں جب بانڈنگ ہوتی ہے نا وہ ایک میکس فار اے گڈ ٹیم. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا تھا. میچ سے پہلے ڈیرن سیمی نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں باقاعدہ ایک چیلنج اور ایک تھوڑی سی دھمکی بھی تھی اس کے اندر. ویڈیو دیکھ لیں. We win the finals. Everybody got to shave their head. We have to. All right. What about motivation? Even the boss. No. Even the boss. What about motivation? Oh, the motivator. Peshawar wins the finals. Everybody shave their head. I'm going to bring the keeper to the finals. Everybody got to shave their head. Including the boss. اچھا یہ تھوڑی سی میچ فکسنگ ہے کیونکہ اس کے پاس تو کوئی بال ہی نہیں ہے شیو کرنے والے. تو یہ تو ایسا ہوا نا کہ جی ایسا ہوا میں اپنی مجھ مل لوں گا, تو تیری تو مچ ہی نہیں ہے. نہیں تو کھلاڑی راضی ہو گئے سب, کیونکہ بعد میں جاوید آفریدی جو اس فرینچائز کے اونر ہیں ان سے بات کی گئی ٹیلی فون پہ, بیپر پہ بھی لیا میڈیا والا, تو انہوں نے کہا یار وہ ہاں بالکل وہ انہوں نے کہا تو اب کرنا تو پڑے گا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ ٹیم کو عمرے پہ لے جاتا ہوں. تو ہاں ظاہر ہے پھر وہ ان کی وہیں پہ جو نا ایک تیر میں دو شکار, منڈن کرانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سر بال کاٹنے اور مونچھیں مننے والی بات ہے نا, یہ پبلک تک بھی پہنچ گئی تھی کیونکہ ٹویٹر پر کچھ لوگ ہیں جیسے ایک ہیں موچھڑ اور ایک ہیں اور عادل صاحب, انہوں نے شرط لگی کریم کے ساتھ. کریم بھائی یہ بات نہیں کہا, کریم جو ٹیکسی والی کمپنی ہے نا, کریم پاکستان, کہ جی اگر زلمی جیت گئے تو میں اپنی مونچھ شیو کر دوں گا اور یہ بندہ جس کے بہت لمبے بال ہیں یہ اپنے بال کاٹ دے گا. اگر ہار گئے تو کیا کہتے ہیں, اگر کوئٹہ جیت جائے تو سوری پھر آپ ہمیں 80,000 روپے کا کریڈٹ دیں گے. تو اب ہار گئے ہیں تو اب بیچاروں کو مننی پڑ رہی ہے, اور مونچھ مننے کے ویڈیوز یہ کریم کو دے رہے ہیں ڈائریکٹلی, اور کہیں گے پھر آپ کی مرضی ہے آپ نے چلانا ہے یا نہیں چلانا. تو میری ریکویسٹ ہے کریم صاحب, کریم کمپنی کو کہ چلا دیں یار, تھوڑا شغل ہوگا. It'll be nice. مطلب مزے آ رہے ہیں کھلاڑیوں کے بھی اور everybody's having fun. Everybody's having fun. ایٹ لیسٹ جو ہے نا بڑا اچھا ماحول بنا ہوا ہے, اللہ کرے ایسے ہی رہے. اچھا ایک اور آئی وٹنس رپورٹ تھی, اس کا انفارچونیٹلی ویڈیو نہیں ہے, اگین فرام دا اسٹینڈس, کہ وہاں سے پولیس کی ایک بٹالین گزر رہا تھا کانسٹیبل کے ساتھ. تو جس انکلوزر کے سامنے سے وہ گزر رہے تھے نا, باقاعدہ لوگوں نے کھڑے ہو کے اسٹینڈنگ اوویشن دی ہے. تو یہ بھی ایک بہت پولیس نے, رینجرز نے, آرمی نے جس طرح کی سیکیورٹی کی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اور کوئی بدنظمی دیکھنے میں نہیں آئی. تو اور کراؤڈ نے بھی یار اپنے آپ کو بہت بیہیو کیا, اور بہت بیہیو کیا. مجھے ایک خوشی یہ بھی ہے کہ وہ جو ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, جو کرکٹ بورڈ ہے اس نے جو مہمان بلائے بطور خاص, ان میں وہ ڈرائیور بھی شامل ہے, مہر محمد خلیل. ہاں مہر محمد خلیل جی, جنہوں نے سری لنکا کی ٹیم کو وہ بس چلا رہے تھے, اور جب وہ حملہ ہوا, اور وہی دن تھا جس کے بعد سے انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے ابھی تک یہاں پہ ریسٹور نہیں ہوئی. اس کو میرے خیال 8 سال کے بعد. اور اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وہ میں بھی وہی اسٹوری پڑھا تھا, ESPN کرکٹ انفو پہ تھی, وہ کہتے ہیں کہ ہر سال جب مارچ کا مہینہ آتا ہے نا تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے, مجھے ڈپریشن ہونے لگتی ہے, لیکن اس مارچ میری مسکراہٹ نہیں ہٹ رہی. تو بڑی کچھ شکایتیں بھی انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے مجھے تمغہ ملا شجاعت کا, اور سری لنکا میں ظاہر انہیں انتہائی ہیرو کے طور پہ دیکھا جاتا ہے, لیکن وہ آج بھی بس ڈرائیور ہیں, اور ان کی صرف اتنی سی خواہش ہے کہ اگر میں واقعی کچھ ہوں تو کرکٹ بورڈ والے مجھے کچھ نوکری دے دیں. لیجیٹمٹ بات ہے, ایسا ہونا چاہیے. ایک ہمارے ہیرو کا یہ شکر, اگر کوئی سن رہا ہے کرکٹ بورڈ سے تو پلیز یہ, اور یہ آپ صرف نہیں, یہ پبلک ریلیشنز وکٹری ہوگی آپ کے لیے, آپ کو زیادہ کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑے گا. جو آپ کا VIP بن سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ کام بھی کر سکتا ہے. بے شک. ایک بریک لے لیتے ہیں نیوز اپڈیٹس کے لیے, پھر واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक। गुज़िश्ता माह की 16 तारीख को सेवन में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर जो ख़ुदकुश हमला हुआ था, जिसमें तकरीबन 100 के करीब लोग शहीद हुए थे, उसके बाद से जैसे हर दहशतगर्द हमले के बाद होता है, बहुत से सवालात उठे थे कि वहाँ पर हिफाजत कितनी थी, लाइट आ रही थी, नहीं आ रही थी, CCTV कैमरे काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, पुलिस कितनी थी, क्या रिसोर्सेज थे, हॉस्पिटल की क्या सूरत हाल थी। बहुत क्रिटिसिज्म होता है अथॉरिटीज़ के ऊपर, लेकिन बहुत कम होता है कि अथॉरिटीज़ बाद में रिस्पॉन्ड करें, कोई किसी भी सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। बिल्कुल, आमतौर पे तो जो हो गया उसे डिफेंड ही करते हैं वो ब्लाइंडली, वो मट्टी पाव फार्मूला। अच्छा, लेकिन आज थोड़ा सा इससे डिफरेंट हुआ है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आज सिंध असेंबली में ब्रीफिंग दे रहे थे सेवन धमाके में कि अब तक क्या हुआ है, क्या मालूमात नहीं। तो बहुत बातें की हैं, कुछ क्लिप्स उसके हमने आपके लिए निकाले हैं, पहले वो सुन लेते हैं। बिल्कुल सिक्योरिटी लैब्स था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि सिक्योरिटी लैब्स था, लेकिन ज़रूर वहाँ पे नफरी कम थी पुलिस की। सेवन में एक और मसला है, आए दिन सो कॉल्ड VVIPs आ जाते, और मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा। आई डोंट वांट टू स्पेल आउट कि उधर कौन कोई आधा घंटा पहले आया था और उसके साथ पुलिस अपने साथ कुछ लोग ले गया था। आई डू नॉट वांट टू, ही वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, बट आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीबडी फॉर दिस। हमें कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं था। थ्रेट ओवरऑल तो बिल्कुल है, लोग कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। कुछ दिनों पहले शाह नूरानी में ऐसे ही वाक़या हुआ था और हमें ज़्यादा तैयार रहना चाहिए था। अच्छा, अब इससे पहले कि हम बात करेंगे उन्होंने और मज़ीद क्या बात की है, मैं चूँकि कंफ्यूज हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आई कि इन्होंने क्या बात की, लेकिन मैंने जो इसकी डिटेल पढ़ी है वो मैं तरतीब में बता देता हूँ कि इन्होंने बेसिकली कहा क्या। इनका लुबे-लुआब ये है कि इन्होंने एडमिट किया कि सेवन में नाकाफ़ी पुलिस थी, ज़्यादा होनी चाहिए थी, और उन्होंने एक इंकशाफ ये भी किया कि धमाके से आधे घंटे पहले एक VVIP जो पुलिस के सिपाही वहाँ ऑलरेडी मौजूद थे, वो भी अपने साथ वो स्क्वाड में ले गए। अब वो VVIP बकौल चीफ मिनिस्टर के कोई सियासतदान नहीं थे, कोई और थे। अब जो भी था, क्या हम उसे आज के माहौल में 81 लोगों की हलाकत के जिम्मेदारों में शामिल कर सकते हैं उस VVIP को या नहीं? सर, आई थिंक इससे आगे भी हम एक बात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे इसने कहा ना उसके चंद घंटे पहले, आधे घंटे पहले, तो सर हम शायद ये भी हम कह सकते हैं कि आप इसे इन्वेस्टिगेट करें कि कहीं ये मिले हुए तो नहीं थे। आई एम सॉरी टू से, बट दीज आर द टाइम्स। लेकिन वो VVIP इतना ताकतवर है कि चीफ मिनिस्टर नाम नहीं ले सकता यार, उसका इल्जाम नहीं लगाना चाह रहे, इल्जाम नहीं लगाना। ओहो 81 लोग मर गए, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ ब्लेम। लेकिन किसी की इज्जत पे हरफ ना आए यार। क्या बात, दूसरी बात जो अभी सेकंड उन्होंने की थी कि, और वो उसी दिन 16 फरवरी को बार बार आप उस दिन रहीमिया खान में थे, तो बार बार हमने यही बात की थी कि यार अगर आप ये बहाना देंगे कि कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थी, तो शाह नूरानी पे तो धमाका हुआ था ना, कराची में कुछ 160 नहीं। लेकिन इन्होंने देखो, अच्छी बात ये कि इन्होंने ये आज कहा कि शाह नूरानी के बाद हमें अलर्ट होना चाहिए था। ये होना चाहिए था, कम से कम इतना तो एडमिट किया कि ये नाकाम रहे। निसार अली खान की तरह इन्होंने ज़िर्रा बख्तर पहन के अपने आप को डिफेंड करके और इस इल्ज़ाम को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं की, लिहाजा मुझे गनीमत बात लगती है। इससे आगे सर लेकिन ये भी होना चाहिए कि क्यों नहीं थे, ये भी एक अब ये अगला स्टेज है ना, लेकिन यहाँ तो यही स्टेज नहीं आता कि बंदा अपनी गलती एडमिट करे, उस लिहाज से मैं तारीफ करूंगा। दूसरे सिक्योरिटी कैमरों के बारे में भी इन्होंने रियलिस्टिकली बताया कि लोड शेडिंग से मुतासिर होते हैं वो। अच्छा, लोड शेडिंग और उस कुंडा एक अलग जैसे वो अलग चीज़ है। जनरेटर के वोल्टेज से अमूमन ये कैमरे चलते हैं तो तस्वीर कलर की बजाय ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, लेकिन शनाख्त फिर भी हो सकती है। लेकिन शनाख्त हो गई है। उन्होंने कहा कि 50 बिस्तरों का एक हॉस्पिटल है सेवन में, अब वो कितना अप एंड रनिंग है दैट इज डिबेटेबल। बिल्कुल। फिर इन्होंने कहा कि 20 बिस्तरों का एक ट्रामा सेंटर ज़ेरे तामीर है, लिहाजा उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। 8 एम्बुलेंसी चीफ मिनिस्टर के बकौल सेवन में मौजूद हैं। वैसे मुझे 8 एम्बुलेंसी सेवन में डाउटफुल लग रहा है कुछ, लेकिन चलो ठीक है। वो 15 मिनट में जाए हादसा पे पहुंच गई थी, तो उन्होंने कहा जी सेवन जैसी जगह पे अब हम 1000 बिस्तरों का हॉस्पिटल तो नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, लेकिन जो पैटर्न जा रहा है दहशत गर्दी का,
کنٹرول کرتے کرتے تو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے یا کیا ہے. اٹس اے لانگ وار, لیکن کم از کم کیجولٹیز اور ٹراما والے جو سینٹرز ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں کر کے آپ لوگوں کا مرنا, یا اگر وہ زخمی ہو گئے ہیں تو ان کا مرنا کم تو کر سکتے ہیں. بالکل. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے نا کہ بات ان کی بالکل صحیح کیا ہے. آپ 1000 بیڈ کا ہاسپٹل نہیں آپ آغا خان وہاں پہ نہیں لگا سکتے جس طرح کراچی کا ہے. اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں, چاہے وہ شاہ نورانی میں ہوں چاہے وہ سیون میں ہوں, تو جو لیک آف گورننس ہے نا وہ بہت بری طرح سے ایکسپوز بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ابھی یہ سیکیورٹی والی جو بات کی کہ وہ بندہ گزر رہا تھا, اس نے کہا اوے یہ موبائل مجھے دے, ان موبائل دے دیا آپ نے. جہاں تک یہ لوڈ شیڈنگ کی بات ہے نا تو اس میں بھی کچھ اور مزید لیئرز ہیں, بیکاز جہاں تک مجھے پتا ہے تو جو لوکل جو الیکٹریسٹی سپلائرز ہیں انہوں نے ایک ڈائریکٹ لائن بھی دی تھی سیون کو پریویسلی, لیکن پھر کچھ الزامات یہ بھی تھے کہ سیون کی جو انتظامیہ ہے وہ پھر کنڈے میں ارد گرد کی دکانوں کو بھی دیتی تھی, اور پھر کوئی ڈسکنیکشن بھی ہوئی تھی. یہ بڑی سب ملے ہوئے ہیں, یہ بھی ایک ایشو ہوا تھا. دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح مساجد یا امام بارگاہوں میں ہم نے حملوں کے بعد دیکھا کہ انہوں نے 2 لیئرڈ سیکیورٹی بنائی اور باقاعدہ کچھ کرا کر کے اپنے طور پہ بنائی نا, اپنے طور پر ہی بنائی سر. تو وہ میسج تو یہی ہے نا کہ ساڑھے دن رہنا, تو مین تو وہی ہے نا. تو آپ کو اسی کمیونٹی کو ہی بدقسمتی ہے, تلخ بات ہے, لیکن خود ہی کرنا پڑے گا نا. بات صحیح ہے, یو آن یور مطلب ان مینی ویز. اچھا یہ کوئی اتنی بری بات بھی نہیں ہے. یہ کمیونٹی جو ہے یہ سارا بوجھ اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو کہ نا اہلیت اور ایل پریپیرڈنس کے درمیان جھول رہی ہیں پچھلے کئی سال سے, اگر ان پہ آپ نے سارا بوجھ ڈال دیا تو وہ تنا ظاہر ہے لٹک بھی سکتا ہے. اس وقت لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے. ایز اے سٹیزن, ایز اے کمیونٹی, یہ ہمارا بھی تو فرض ہے کہ ہم حکومت کی طرف دیکھنے کی بجائے اس کے کہ بمبار ہماری طرف جو ہے وہ آ جائے واک ان انٹرویو کے لیے, آپ خود جو ہیں جو کمیونٹی لیول پہ آپ ہوش میں آ جائیں اور کوئی اپنا لوکل سا ارینجمنٹ کر لیں. ویجیلنٹیزم کی طرف نہ جائیں, یہ بھی بتا دی جائے گا. مطلب آپ وہ اور مزید شد پسندی نہ, اور آپ کو اور کتنی لاشیں چاہیے یہ سمجھنے کے لیے کہ حکومت کی لیمیٹیشنز. جی نہیں, حکومت کی لیمیٹیشنز بھی, لیکن ایک اور چیز بھی ہے سر کہ یہ جو لیمیٹیشنز ہیں, ہاں, اگر اپنے ہی پارٹی, جس پارٹی کی حکومت ہے, اگر ان کے ہی لوگ ان کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں اور یہ نہ سمجھیں نا کہ اگر آپ نے کوئی کرٹیسزم کی ہے تو جی آپ بس جعلی دشمن ہیں اور آپ تو ہیں ہی باعث. کیونکہ یہ ہوا تھا 7 بلاسٹ کے بعد, ایک دم ایک نعرہ شروع ہو گیا تھا کہ جی یہ تو میڈیا ہمیشہ باعث ہی رہی ہے پی پی کے خلاف. تو سر ہم نے یہی بات کی تھی نا کہ جی جو سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی وہاں پہ نہیں تھی, جو آپ کے انتظام ہونے چاہیے تھے وہ نہیں تھے, اور آپ کو پتا چاہیے تھا وہی باتیں جو آج مراد علی شاہ صاحب نے وہ وی وی آئی پی کا پتہ کر کے. یہ کوئی ضیاء کی باقیات تو نہیں ہے. وی وی آئی پی کا نام ہمیں نہ بتائیں, لیکن کنسرنڈ لوگوں کو بتائیں, اور باقاعدہ اس غفلت یا جو بھی فرد جرم ہے یہ لگنی چاہیے. پھر یہ کہ دوسرا ہم یہ سنتے ہیں کہ سندھ کے بڑے انڈیپینڈنٹ قسم کے آئی جی ہیں اور وہ بڑا انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں, ان کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ان کے سپاہی لے گیا وی آئی پی, ان کے سپاہی لے گیا تو پھر یہ وی وی آئی پی ایگزیکٹلی, تو وہ آئی جی صاحب کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے تھی. تو امید ہے وہ دیکھیں گے. فی الحال ایک چھوٹا سا بریک ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. آج صبح یہ خبر آئی کہ کل رات کو محمد ایجنسی میں پاک افغان بارڈر کے اس پار سے 3 پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملہ ہوا, جس میں ہمارے 5 فوجی جوان شہید ہوئے, اور آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق 10 دہشت گردوں کو بھی مار دیا گیا ہے, اور یہ جو حملہ ہے وہ پسپا کر دیا گیا. اس کے بعد دفتر خارجہ نے نائب سفیر عبدالناصر یوسفی کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا. اس کے علاوہ آرمی چیف قمر باجوہ صاحب کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ بارڈر پہ ابھی بھی جوائنٹ ایفرٹس کی ضرورت ہے. ساتھ ہی جو 16 فروری سے بند پاک افغان بارڈر تھا, یہ بھی خبر آئی دفتر خارجہ کی جانب سے کہ اس کو کل اور پرسوں یعنی 2 روز کے لیے کھولا جا رہا ہے. ان دونوں سائٹ پر پھنسے
उन शहरियों के लिए जो वैलिड वीज़ा पर गए थे। उसके साथ साथ जो ट्रक्स भी लाइनें लगी हुई हैं, हो सकता है कि उनको भी गुजारा जाए तोरखम और चमन से। तो टेंशन तो बढ़ रही है दोनों ममालिक के दरमियान। अभी भी बॉर्डर खुलने का एक अफ़गानिस्तान की तरफ से भी एक चीज़ आई थी कि अगर आप एक हफ़्ते तक नहीं खोलेंगे तो हम एयर लिफ्ट कर लेंगे। 25,000 शहरी बता रहे थे। जी। अब मुझे पता है ये पाक अफ़गान रिलेशन जो है, मुझे दोनों मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो अब मुझे टॉम एंड जेरी जो है वो लगने लगी है। अब ये नहीं पता चलता कि आज जो हैं वो इन दोनों के मुँह से शोले निकल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, कल सुबह ये जफ़ी डाल लेंगे और परसों शाम को ये दोबारा जो है वो आंखें निकाल लेंगे। तो एक अजीब सा फ्लूइड किस्म का रिलेशनशिप है। तीन सरहदें हैं ना अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान, रिकगनाइज जो पोस्टें हैं। अंगूर अड्डा है, चमन है और तुरखम है। अंगूर अड्डा तो बंद हो गया। अच्छा, उसके बाद अब ये जो हैं अंगूर अड्डा और चमन जो है वो नहीं खुल रहे। नहीं, चमन और तोरखम खुल रहे हैं। तो अच्छा, दोनों खुल रहे हैं। अच्छा, अंगूर अड्डे का मसला है। जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ है, उनका कहना है कि 25 मकामात हैं जहाँ से क्रॉसिंग हो सकती है या होती होगी, और हम रिवायती तौर पे हो रही है। अब जब ये कहते हैं कि जी हम सरहद बंद कर रहे हैं और पोरस बॉर्डर भी है, तो एक सवाल ये उठाया जाता है कि कैसे पोरस बॉर्डर जो है उसको कैसे आप सील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं। कैसे? ऐसे कर सकते हैं कि वो जो सेंसर्स हैं जिनकी, अब देखो ना, ये वॉल एक तो है मैक्सिको और नहीं अमेरिका के, जो यूएस नहीं कर सका वो अब कर लेगा, कनाडा और यूएस के दरमियान, या कश्मीर जो है बिल्कुल उस पे जो थर्मल सेंसर्स हैं या सेंसर्स हैं, तरीक़े आ गए हैं कि बाढ़ जो है उसके अलावा भी तरीक़े 10-15 और आ गए हैं, तो ये हो सकता है। अच्छा, लेकिन खर्चा बहुत महंगा है। तकरीबन नामुमकिन ही काम हो गया, टाइम टेकिंग, ये इट विल टेक इम्पॉसिबल है, और इसको तबाह करना भी बड़ा आसान है, वो आके काट दो। ये जो मेरी नज़र में ये जो बॉर्डर क्लोजिंग्स हैं, ये मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन चेक करने के लिए तो नहीं है एज सच, प्राइमरी गोल नहीं है। प्राइमरी गोल है टू इन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक पेन, ठीक है, अफगानिस्तान पर एज अ लीवर, एज अ प्रेशर टैक्टिक। अच्छा, अब हमारा भी नुकसान हो रहा है, लेकिन नहीं ज्यादा नहीं, वो तो एक प्रोपोर्शनल बात है ना, कैलकुलेशन जो होती है कि जी हमारा भी नुकसान हो रहा है लेकिन उनका ज्यादा हो रहा है, तो दिस इज अ लीवर टू ब्रिंग देम टू द टेबल। बिकॉज हमारी क्या चलती है, हमारी चलती है एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, और आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कभी शोले हैं तो कभी जफ्फियां हैं, लेकिन शोले ज्यादा हैं, जफ्फियां कम हैं, ठीक है। ओवरऑल जो ग्राफ है वो नीचे जाता है हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान की रिलेशंस का, वो एक तारीखी रीजंस भी हैं, कंटेम्प्रेरी रीजंस भी हैं। तो हम ज़ाहिर चाहते हैं कि जी ये जो बॉर्डर एरिया है जिस पर काफ़ी तफसीली बात की थी पिछले हफ्ते भी, मेरे ख्याल है आप भी बात कर रहे थे, जहाँ पे जमातुल अहरार एक्टिव है वहाँ पर ये एक्शन ले, और जाहिर है कि उसकी जवाब में वो आपको हमें कहते हैं कि जी आप एक्शन ले उन दहशतगर्दों के खिलाफ, ये चलता रहेगा, दिस इज नॉट गोइंग अवे। अगर दहशतगर्द पाकिस्तान को चाहिए, 85 अफगानिस्तान को चाहिए। अगर कोई भी अगर एक तरीका है, कोई भी अगर तरीका है कि इस रिलेशनशिप को आप थोड़े से फ्रीजर में डाल दें ताकि ठंडा हो जाए, दैट इज फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर। यस, और उससे मैं यूएस की बात नहीं कर रहा, मैं रशिया और चाइना की बात कर रहा हूँ। दैट इज माय व्यू। और उससे कम से कम ये होगा कि जो शहादतें हो रही हैं, जो फौजी जवान हैं, कम से कम कहेंगे ये नहीं होना चाहिए। मतलब और आज तो टेलीग्राफ में स्टोरी भी, जी आप बताएं कि वो कोई पाकिस्तानी फौजी सोर्स है जिसने नामा निगार को नाम दिए बगैर बताया है कि अगर ट्रंप हुकूमत अफ़गानिस्तान में जो क्यास है उसको कंट्रोल करने में नाकाम रहती है, तो फिर लामहला रूस उसी तरह कूदेगा जिस तरह वो शाम के कॉन्फ्लिक्ट में दाइश के खिलाफ ईरान के लिए कूदा। अच्छा, इसमें भी ना सर देयर इज सम वेट टू दिस, क्योंकि अगर आप रशियन स्टेटमेंट्स पढ़ें या एनालिसिस भी पढ़ें तो वो बहुत परेशान है कि अगर दाइश का यहाँ पे गढ़ बन गया तो वो फिर हमारी अंडर बेली में सेंट्रल एशिया, चेचनिया, अबू उमर अल-शिशानी टॉप दाइश कमांडर इन सीरिया कहाँ से था? चेचनिया। ठीक है, अच्छा, इस पे तफसीली बात करेंगे लेटर ऑन। फ़िलहाल तो वक्त ख़त्म हुआ है, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।